मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की मुकम्मल तफसीलात दूंगी और वो बातें बताऊंगी जो आप पहले नहीं जानते। बख्तावर भुट्टो के हस्बैंड महमूद चौधरी ने निकाह पर और मुंह दिखाई पर बख्तावर भुट्टो को क्या क्या गिफ्ट दिया, मंगनी, शादी और वलीमे पर क्यों थोड़े बंदे इनवाइट किए गए, आसफा भुट्टो जरदारी क्यों स्टेज पर जाने से शर्माती रही और फिर किसने उसको मोटिवेट किया तो वो स्टेज पर आई। आसफा भुट्टो ने दूध पिलाई और जूता छपाई के कितने पैसे मांगे, जिस पर महमूद चौधरी की हालत नासाज और शक्ल देखने के लायक थी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आसफा भुट्टो को दूध पिलाई और जूता छपाई के कितने पैसे मिले। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कौन कौन से VIP मेहमान और रिश्तेदार शादी में शामिल हुए और उन्होंने क्या क्या गिफ्ट दिए, जिससे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गयी। नाज़रीन इकराम, रुखसते के वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या किया कि सारे लोग इमोशनल हो गए। दोस्तों, मंगनी, रुखसती और वलीमे के बारे में वो खास बातें बताऊंगी जो आप पहले नहीं जानते। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करना। इस वीडियो में मैं आपको बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की धमाकेदार इन्फॉर्मेशन दूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों, महमूद चौधरी 28 जून 1988 को पैदा हुए। उनकी उम्र इस टाइम 33 साल है और वो पेशे के लिहाज से एक वकील और सनतकार हैं। और बख्तावर भुट्टो की पैदाइश 25 दिसंबर 1990 को हुई। उसकी उम्र 31 साल है। अब बात करते हैं शादी की। नाज़रीन इकराम, शादी से पहले महफिल मिलाद मुनक्कद की गई। 25 जनवरी से शादी का आगाज हुआ। एक जराये के मुताबिक जो सूट बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपनी शादी के लिए बनवाया था उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। इस सूट पर डायमंड और गोल्ड की सारी नक्श नगारी की गई। दोस्तों, ये सूट पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर वर्दा सलीम ने बनाया। नाज़रीन इकराम, आसफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस की डेकोरेशन के लिए बाहर के मुल्क से टीमें मंगवाई। 15 दिन की अनथक मेहनत से बिलावल हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरे बिलावल हाउस में सिंधी सकाफत को नुमाया किया गया। यहाँ तक के बख्तावर भुट्टो ने अपने हाथों पर अजरक स्टाइल मेहंदी लगवाई। दोस्तों, मेहंदी का फंक्शन 2 दिन का था। पहले दिन का फंक्शन बहुत सादा और दूसरे दिन का फंक्शन बहुत जबरदस्त था। मरियम नवाज की एंट्री बहुत ही जबरदस्त थी। मरियम नवाज येलो कलर का जोड़ा पहने देखी जा सकती हैं। ये मेहंदी के दूसरे दिन का फंक्शन था। इस दिन डेकोरेशन बहुत कमाल की थी। इसकी मरियम नवाज ने भी तारीफ की। एक और बात बताती चलूं, बिलावल भुट्टो को कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से वो मंगनी में शरीक नहीं कर पाए। अब बात की जाए निकाह की। दोस्तों, आसफ अली जरदारी ने निकाह पर कोरोना की वजह से चंद ही करीबी रिश्तेदारों को बुलाया था, जिसमें बख्तावर भुट्टो की पुप्पो फरियाल टालपुर, खाला सनम भुट्टो को बुलाया गया। यूसुफ रजा लानी की फैमिली और मलक रियाज की फैमिली इस इवेंट में शामिल थे। बख्तावर का निकाह मौलाना मोहम्मद सहू ने पढ़ाया, जिनका तल्लक ठट्ठा से है। बात की जाए बारात की, बारात पर 200 लोग इनवाइटेड थे। 20 लैंड क्रूजर के साथ बारात बिलावल हाउस में पहुंची। सिर्फ एक लैंड क्रूजर को फूलों और गुलदस्तों के साथ सजाया गया। शादी पर बड़े बड़े सियासतदान और VIP मेहमान आए, जिनमें कशमाला तारक, शर्मिला फारूकी, शीरी रहमान और बड़े बड़े सियासी मेंबरान नजर आए, जो मुख्तरमा बेनजीर भुट्टो के साथ रहे और उनकी पहचान भी थे। दुबई की रॉयल फैमिली ने भी शिरकत की। इनको एक प्राइवेट जहाज के जरिए शादी में लाया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी अदाकार, मॉडल और महक मलक को भी बुलाया गया। दोस्तों, महक मलक की एंट्री बहुत धमाकेदार थी। महक मलक ने शादी को 4 चांद लगा दिए। बिलावल भी महक मलक की परफॉर्मेंस पर बहुत इम्प्रेस हुए। महक मलक पर करोड़ों रुपए की बारिश की गई। दुबई से डांसर को भी बुलवाया गया। दोस्तों, शादी से लेकर मंगनी तक एवरीडे नाइट पार्टीज का इंतजाम किया गया और इस शादी को पाकिस्तान की सबसे महंगी शादी माना जा रहा है। इसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया। सोने का फर्नीचर दिया गया। बहुत ही शानदार और एक्सीलेंट खाना दिया गया। इस शादी के मेन्यू में इटालियन, रशियन और पाकिस्तानी फूड शामिल था। दोस्तों, शादी पर मुख्तलिफ ममालिक से शेफ को मंगवाया गया। अब बात करते हैं गिफ्ट्स की। सुनो, महमूद चौधरी ने निकाह पर बख्तावर भुट्टो को एक डायमंड का खूबसूरत सेट दिया और इसके अलावा बख्तावर भुट्टो को मुंह दिखाई के लिए iPhone 12 Pro Max दिया, जिसकी कीमत इस वक्त 2,99,000 रुपए है। नाज़रीन कराम, मेहमान
مہمانوں میں سے ملک ریاض نے بختاور بھٹو کو بحریہ ٹاؤن میں اپنی من پسند کا خوبصورت گھر دیا۔ سنو، ایک قریبی ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مریم نواز نے بختاور بھٹو کو ایک ڈائمنڈ کا سیٹ دیا جس کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنی بہن بختاور کو ایک ایکسپینسو کار، ایک نیکلس سیٹ اور سونے کے کڑے دیے۔ ایک ذرائع کے مطابق دبئی سے آنے والے شیخ لوہان نے بختاور بھٹو اور محمود چودھری کو ایک سمندری خوبصورت بوٹ گفٹ کی، جس پر بختاور بھٹو اور محمود چودھری نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آصف علی زرداری نے اپنی بیٹی بختاور کو کروڑوں روپے کا گھر تحفے میں دیا۔ یہ 5 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس کو تیار کروانے میں 3 سال لگے۔ ناظرین اکرام، بختاور بھٹو زرداری نے بارات پر گولڈن سوٹ پہنا جس پر ڈائمنڈ اور سونے کے موتیوں کی نقش نگاری کی گئی تھی۔ بختاور بھٹو نے ہلکے میک اپ کا انتخاب کیا اور وہ بہت سمپل اور ڈیسنٹ دلہن لگ رہی تھی۔ ناظرین اکرام، دودھ پلائی کی رسم پر آصفہ بھٹو نے 50 لاکھ مانگے اور آصفہ بھٹو کو یہ پیسے مل گئے اور رسم بھی ادا ہو گئی۔ جب جوتا چھپائی کی رسم کا ٹائم آیا، پہلے تو آصفہ بھٹو شرماتی رہیں اور سٹیج پر نہ گئیں، پھر اپنی بہن بختاور بھٹو کی ڈیمانڈ پر سٹیج پر آئیں۔ آصفہ بھٹو، اس کی کزنز اور فرینڈز نے جوتا چھپائی کی رسم کی اور 5 کروڑ کی ڈیمانڈ کی تو محمود چودھری کی شکل دیکھنے کے لائق تھی، لیکن تھوڑی آرگیو کے بعد آخرکار آصفہ بھٹو کو پیسے مل گئے اور یہ رسم بھی ہنسی خوشی ادا ہو گئی۔ رخصتی کے وقت بلاول بھٹو کافی افسردہ اور ایموشنل ہو گیا۔ یہ بھٹو فیملی کی پہلی شادی تھی۔ بلاول بہت اداس تھا اور اپنی ماں کو بہت مس کر رہا تھا۔ بلاول بھٹو نے اپنی بہن بختاور کو قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کیا۔ بختاور بھٹو اور محمود چودھری کو ڈھیر ساری دعائیں دیں اور ساتھ ہی ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کر دیا اور لکھا، میری بہن بختاور بھٹو زرداری کی شادی ایک طویل عرصے بعد خوشیوں کا لمحہ ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ مسرت کے اس لمحے میں میری والدہ ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ میری جانب سے دونوں کو ایک ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کی مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ اب آپ کو روم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، بختاور بھٹو اور محمود چودھری کے روم کو بہت اچھا سجایا گیا۔ پھولوں کی پتیوں سے سجاوٹ کی گئی۔ ان کے گزرنے کی جگہ پر گلاب کی پتیوں کو سپریڈ کیا گیا۔ یہ وہ مناظر ہیں جن رستوں سے گزر کر بختاور کے روم تک پہنچا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں ولیمے کی۔ ولیمے پر بختاور بھٹو نے ڈارک بلو ویلوٹ کا سوٹ پہنا، اس پر نفیس کڑھائی کی گئی اور ساتھ محمود چودھری بھی بہت ڈیسنٹ لگ رہے ہیں۔ بختاور کے ڈریس اور جیولری کی قیمت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ ولیمے پر 200 لوگ انوائٹڈ تھے۔ ولیمے کا ارینجمنٹ ایسا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا تو ارینجمنٹ بارات پر بھی نہیں تھا جتنا ولیمے پر۔ ولیمے ہال کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ڈیکوریشن کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔